अस्सलाम वालेकुम। बासित नर्सरी की तरफ से और नेचुरल रिसोर्स ऑफ लद्दाख की तरफ से आप तमाम नाजरीन का खैर मक़दम करता हूँ और आदाब सलाम और शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज का वीडियो कुछ अजीब सा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर एक सिस्टम बासित नर्सरी में इंस्टॉल किया है। तो ये सिस्टम कुदरती आफात से छुटकारा पाने के लिए और इससे निपटने के लिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है। इस सिस्टम को देखकर आपको अजीब सा लगेगा कि एक छोटा सा डिवाइस और कुदरती आफात। तो कुदरती इंशाल्लाह मैं सबसे पहले इनके जो कुदरती आफात हैं इनके असबाब बयान करूँगा और इसको कैसे कंट्रोल करूँगा, तो इसको आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारे ख़त्ते लद्दाख जो है वेजिटेशन के हिसाब से, फन्ना फ्लोरा के हिसाब से काफ़ी फ्रेजाइल है। तो यहाँ पर सेब के दरख्त होते हैं, यहाँ पर खुबानी के दरख्त होते हैं, यहाँ पर सरसिंग एलिगेंस रशियन ऑलिव होता है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सफ़ेदा है, यहाँ पर है आपका बेत के दरख्त हैं, और यहाँ पर फन्ना में आपको नज़र आएगा ये मैगपाई, और इस तरह के से बहुत सारे यहाँ पर आपको फलना फ्लोरा आपको देखने को मिलेगा, नबातात हशरात आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट या आप जो इकोसिस्टम है ये काफ़ी फ्रेजाइल है, ये काफ़ी नाजुक है। जो माहौल जो है काफ़ी नाजुक है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पेड़ पौधे हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हशरात और क्या कहते हैं उसको जंगली जानवर वग़ैरह मुश्किल से ज़िंदगी कर पाता है। बिल्कुल हार्ड लाइफ यहाँ पर आप कहेंगे ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये काफ़ी एनवायरनमेंट जो काफ़ी नाजुक है। अगर इसमें कोई पोल्यूशन, इसमें कोई कुदरती आफात या इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आलूदगी यहाँ पर होना शुरू होगा तो ये यहाँ पर रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। ये ज़मीन जो है एक रेगिस्तान ही बचेगा जहाँ पर कोई लाइफ नहीं होगा। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख में कुछ सालों से आफात आना शुरू हुआ है। जैसे कि हमारे खुबानी पर आफात आए हैं, सेब के पौधों पर भी आफात आए हैं, इसी तरह बटालिक सेक्टर में आफात आए हैं। खुबानी के ऊपर काफ़ी तबाही मचा था उस वक़्त, 1-2 साल के बात है। तो वहाँ पर कोई खुबानी मतलब आप बाहर के मौसम में आप जाएंगे तो वहाँ पर ख़ज़ान जैसा लगता था। वहाँ पर जो आपको डाटा आपको मतलब सुकार से आपको मिल सकता है, डॉक्टर मेहदी साहब को ये इसका मिल सकता है। और पिछले साल हमने विज़िट किया था शुस्कोर में, काफ़ी तबाही मचाया था। जो एक कीड़ा है जिसको हम इंग्लिश ज़बान में उसको माउथ कहते हैं, उसकी कुछ स्पीशीज़ हैं, और हमारे ज़बान में बिलाफुन कहते हैं लद्दाखी ज़बान में, और उर्दू में परवाना। इस तरह के कुछ हशरात है जो यहाँ के जितने भी दरख्त हैं, चाहे वो फल के दरख्त हैं, चाहे ये हमारे सफ़ेदा है या बेत के दरख्त हैं, इन सब के जो पत्ते हैं उनको खा जाता है। वो भी बाहर के मौसम में, और क्या कहते हैं उसको समर के मौसम, गर्मियों के मौसम में। तो जब गर्मियों के मौसम में पत्ते पेड़ से खाली हो जाते हैं तो वो सूखने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और एक आफत की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए, इस आफत को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग अंदाज से सोचते हैं और अलग अलग कंट्रोल की हिदायत देते हैं। तो इसमें से एक तरीक़ा हमने देखा था, वो है आप क्या कहेंगे उसको, केमिकली कंट्रोल करते हैं, यानी केमियाई चीज़ों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो एक नहायत ही मुहलिक यहाँ पर चीज़ साबित होगा। इससे तो वो मतलब कीड़ा मर जाएगा जो जिसने ये तबाही लद्दाख में हुसन करगिल में लाया है। कीड़ा तो मर जाएगा, लेकिन साथ में नहायत मुफीद, नहायत ही अहम दूसरे हशरात, हत्ता कि इंसान को भी कैंसर होने का चांसेस हो जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंट शुदा है, जो कि मतलब ये चीज़ हुआ है, वो कश्मीर में भी हुआ है ये चीज़। तो उस तरीक़े से हम अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो मतलब उससे तो तबाही है, इससे कोई मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है।
تو اور طریقے بھی ہوں گے، لیکن جو طریقہ یہاں پر میں نے اپنایا ہے وہ ہے ایکو فرینڈلی ایک ڈیوائس میں نے یہاں پر تیار کیا ہے جو ماحول دوست جس کو ہم کہیں گے۔ اس میں آپ کو ایک تو خرچہ نہیں ہے، دوسرا یہاں پر کوئی آپ کیمیکل وغیرہ یعنی یا ایسی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں جس سے ماحول متاثر ہو، جو یہاں کے فریجائل انوائرمنٹ جو ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ایک بار آپ کو خرچ کرنا ہے، یہاں پر آپ نے ایک یہاں پر سولر پلیٹ لانا ہے اور ایک LED بلب لانا ہے، اور اس کے ساتھ ایک آپ کو بیٹری ایک اس میں لانا ہے جو کافی دیر تک کے لیے آپ کو یہ چل سکتا ہے۔ تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سولر پلیٹ کو آپ کو اپنے باغیچے میں انسٹال کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر LED کو اس طریقے سے جس طریقے سے میں دکھا رہا ہوں اس طرح سے اس کو آپ یہاں پر رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے نیچے ایک ٹب ہم اپنے گھر میں ہم بنا سکتے ہیں آرام سے، 2 لکڑیوں کو اس طرح کا کر کے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو پانی ڈالنا ہے۔ جو ہی مطلب یہ ڈیوائس کس طرح سے کام کرے گا اس سے پہلے میں کچھ عادت بتاؤں گا جو کیڑے مکوڑے جو ہیں تباہی پھیلاتے ہیں، ان کا طرز زندگی میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے، ایک موت پروانہ کی شکل کا ایک کیڑا ہے جو رات کے وقت جو ہی اذان شام کے وقت جو ہی اذان شروع ہوتا ہے اس وقت یہ سب جتنے بھی ہمارے پھل جتنے بھی ہمارے درخت ہیں ان کو نقصان پہنچانے والے جتنے بھی حشرات ہیں وہ شام کے اذان سے 3 گھنٹے تک کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت اٹھتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو ڈیوائس ہے اس لائٹ کو آن کرنا ہے اذان کے بعد۔ جو ہی اذان کے وقت آپ اس لائٹ کو آن کریں گے، جتنے بھی پروانے ہیں جو ماحول کے لیے جو ہمارے درختوں کے لیے نقصان پہنچاتے ہیں وہ سب لائٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لائٹ کی طرف ان کا رغبت ہوتا ہے، تو وہ یہاں لائٹ کی طرف آ جائیں گے، اور اس بکیٹ میں یہ لائٹ جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کر کے یہاں پر لائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو پانی ہے وہ ریفلیکٹ کریں گے اس لائٹ کو، تو پروانہ جو ہے وہ لائٹ کی طرف نیچے بھی جانے کی طرف کوشش کریں گے، تو پانی میں بھگو کر وہاں پر پھنس جائے گا اور یہ مر جائے گا۔ تو اس میں آپ کو سب سے پہلے تو پانی پر میں ٹرائل کروں گا، پھر اس کے بعد کیروسین سے دیکھوں گا اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کو جو منیمائز جو بالکل کم ماحول کو مضر ہیں ان چیزوں سے میں استفادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو باقی جو فائدہ مند حشرات ہے وہ آدھی رات سے صبح تک ان کا ایکٹیویٹیز ہوتا ہے، تو یہ ایکسپرٹ اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے، تو اس حساب سے میں نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہر گھر میں اگر انشاءاللہ یہ اچھی طریقے سے کام کرے گا تو یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اس سے آپ کا ماحول میں کم سے کم خرچ پر اور کم سے کم مضر چیز سے یا مطلب ہماری جو یہاں پر آفات آنا شروع ہوئے اور کنٹرول ہوگا، اور آپ کے سیب کے درخت، آپ کے خوانی کے درخت، آپ کے سفیدہ، آپ کے ولو، اور اس انوائرمنٹ میں کم سے کم نقصان دہ چیزوں سے بڑی آفات کو آپ جو ہے روک سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے پاس بھی اچھا سا اس سے بھی بہتر آئیڈیا آپ لوگوں کے پاس موجود ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔